Halo Kak, Hai Satria. Halo kedengeran Siva, nggak suaranya? kedengeran nggak aku? Aku kedengeran sih. Kedengeran. Ini, Kedengeran. Hai Satria. Halo Nurul Ayuni. okay. So, Kak Efra, can we start the meeting? Okay. Wait, let me drink first. Okay. Nggak ada. Okay. Maybe I will start the meeting and I will record this meeting. Before this, we want to say thank you to Kak Elvira for help us to making our project for assignment IT entrepreneur. And before we start, I will introduce myself. My name is Shiva Prataini. I'm a final year student in University Utara Malaysia. And then she is my friend and she will introduce herself. Hi Satria. My name is Rayuni. I'm also a final year student in University Utara. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, both of you. Okay, thank you, Ayuni, for introducing yourself. So I will start to the section of interview. For the first section, can you tell us a little bit about yourself, like your full name, your background of study, university major, and when you start the business? Okay. First of all, I would like to say thank you to Siva and Nurul for reaching me out. I feel so honorable gitu ya. Is it okay for me to campur between bahasa and Inggris? Can. Is it alright? Can ya, can. Okay, hello. My name is Elvira Widianingsih. I was graduated from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, taking the Bachelor Degree of International Relations. But I was spending my one semester as an exchange student in University Utara Malaysia. So I was there before in that dorm room. Yes. Then next to the question, the number one question. Maybe you can tell us when you start the business. Okay. Back in 2021, when I was graduated from my bachelor degree, the spread of the coronavirus is at its highest level, right? Whether it is in Malaysia and in Indonesia. So it brings a negative massive impact to the global level, especially here in Indonesia. Many people lost their jobs as the massive of PHK ya. PHK itu kayak pemecatan massal gitu. Back then, I was thinking, with the crisis condition, it is very impossible for me to get the job while the other people lost their job. Is it right? Tuh kan, kayak gitu. Terus kayak from the another point of view, I was growing up in the family business. Spesialisasinya tuh kayak keluarga aku emang dari ayah sama ibu emang udah rajin jualan gitu loh. Jadi dari aku semenjak kecil kalau pulang sekolah selalu dibawa sama ayah sama ibu terus jagain toko. Jadi meskipun I was graduated from the international relation studies that identically with the political things, but kayak karena dari kecil diajarin dagang, jadi tuh didikannya kebawa gitu loh sampai pas udah lulus. Nah, terus habis lulus itu dengan kondisi seperti ini tidak stabil lah segalanya gitu. Kayak banyak juga para penjahit di daerah aku di Indonesia itu khususnya di Tasikmalaya mereka menganggur gitu kan karena banyaknya yang kena PHK dan toko offline store itu pada tutup. Ya pada akhirnya itulah aku sebagai fresh graduated wants to present the win-win solution both for me and for the society gitu. Okay. I think that's all for the first point ya. Okay, thank you, Kak Elva. So the background of your start this business is really helpful for you and for the other people in Tasikmalaya. And then so I will move to the next question. The next question is, what is your motivate you to enter e-commerce market and focusing on platforms like Shopee or Instagram? Okay. For the point number 2. I would like to answer that Instagram and Shopee play enormous impact on today's society because it's massive user globally. Now, back then in 2021, with the pandemic condition, with
the limitation for us to do everything in offline gitu, kayak mobility, bersosial dan hal-hal yang biasa masyarakat lakukan itu sangat terbatas kan. Nah, dengan sosial media ini semua poin-poin yang biasanya masyarakat lakukan itu pada shifting ke online gitu kan. Nah, yang aku lihat ini Instagram sama Shopee itu kawan yang sangat berdekatan, kayak mereka tuh mutualan gitu. Kayak kalau aku khususnya Bailey pakai Instagram itu untuk memvisualisasikan brand yang ingin aku sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, jadi kayak misalkan ngeliatin foto produknya seperti apa, penggunaannya seperti apa, suasana si produknya pas di foto seperti apa. Nah, terus sebenarnya di Shopee juga bisa sih menggambarkan seperti itu. Cuman kalau Instagram kan lebih banyak masif karena satu dunia gitu kan yang pakai. Sedangkan kalau Shopee kan masih Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Nah, aku pakai Shopee itu untuk transaksi penjual dan pembelinya di sana. Meskipun bisa juga sih dipakai buat brandingan, visualisasi si produk gitu Kak. Okay. I think that's all enough for the point second. Okay. Is it enough, Siva? Thank you, Calvera, for answering the question. So as we know, Calvera is owner of Bailey Market and selling the product of her business in e-commerce market like Shopee and Instagram. But in Instagram, Calvera put the point like she make Instagram for her business for display their product. So it's look like really interesting for other people who use the Instagram. And then she sell the product in Shopee for making a transaction. So okay, for the next is I will asking you about business strategy and operation. So the first is how you differentiate your business from others competitors in e-commerce market. Okay, the first thing first, that every business, if every brand must kayak harus mempunyai brand identitas yang kuat dan tahu marketnya itu kemana. Dari sana tuh itu jalan utamanya. Misalkan, I will tell you the first story of how Bailey Market was created ya. Jadi dari awal berdiri itu, si Bailey itu memiliki visi misi untuk menjual berbagai tas jenis unisex dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang premium. Nah, kenapa bisa sih kualitas premium tapi harganya sangat terjangkau? Jadi ini for your information aja ya. Jadi rata-rata produk Bailey itu 120.000 ke bawah. Kalau ringgit berapa ya, Siva? Around 35 until 40. 35. Yeah, is it affordable, right? Ya, yeah, it is affordable for me ya. Terus kenapa sih bisa dengan tas kualitas bagus tapi harganya terjangkau? Karena si Bailey itu menjadi produsen tangan pertama. Jadi hilirisasi ini dari produk yang belum jadi sampai produk yang siap jual itu tuh sama aku semua diolahnya. Jadi dari sana tuh bisa menekan harga HPP gitu. Ya, terus si Bailey juga nggak ngambil margin terlalu banyak, nggak ngambil keuntungan terlalu banyak dari satu produk. Biar apa? Biar si penjualan itu terus memutar, terus banyak yang beli karena harganya murah itu kan. Nah, dari sana para penjahit lokal itu bisa makmur karena terus-terusan memproduksi barang si Bailey Market kayak gitu. Itu sih itunya apa? The key factor-nya. Okay. Itu sih kayak cukup deh. Okay, thank you, Calvera. So as we know, the e-commerce have a lot of competitive, but Calvera as an owner of Bailey Market have her tip for doing the business. So I will move to the next question. The next question is, can you tell us how you make your customer satisfaction? Okay, the customer satisfaction is the key factor of online shopping ya. The quality of the store in Shopee itu dinilai oleh customer langsung. Ya kan pernah pakai Shopee kan kalian semua? Yes. Nah, jadi banyak hal yang harus diperhatikan sih oleh para pedagang di Shopee ini. Contohnya yang pertama, jadi kalau kita ngedevelop produk, mau ngerilis produk itu harus benar-benar niat dan benar-benar nggak ada error sama sekali dari
mulai dari kualitas barang, kualitas bahan, jahitannya rapi, terus harganya bersahabat juga. Karena dari sana, misalkan ada satu pembeli beli, dia nulis review bagus di Shopee, nanti sama si Shopee-nya toko kita terus dinaikin kayak gitu. Terus to make my customer satisfied, bikin tampilan visual produk yang enak dilihat, maupun itu di IG ataupun di Shopee gitu kan. Karena nilai jual dari suatu brand itu ya dari foto visual produknya sih ya. Karena kita nggak bisa lihat langsung, jadi kita harus bisa menyuguhkan foto yang sangat HD dan bagus dan sangat kayak kalau dipakai tuh nyampe gitu ke kalian nilainya. Nah, terus poin yang lain, respon admin balas chat di IG ataupun di Shopee harus fast respon, itu sih kuncinya. Karena ada ratingnya juga kan kalau kita telat balas chat di Shopee. Gitu. Okay, thank you, Kak Elvira. So from the answer, it's really interesting for us who want to doing a business. And thank you, Kak Elvira, for the tips for your business. And then the next question, Ayuni will ask you some question for that. Ayuni. Alright, thank you, Shifa. Firstly, I want to thank Elvira for willing to help us and share your journey in business and also entrepreneurship. I'm impressed with your business strategy, which is you are focused on the quality and you give affordable price for the customer to buy your product, and also you are very detailed in your product. So you are very sensitive with the customer interest and also customer feedback. So may I ask about your entrepreneurial journey during conducting the business? What your key milestone and also achievement for your business so far? Okay, back in 2021 when I was starting my business for around 2 months, 2 bulan, kayak daily itu bisa sukses menjual 1.000 produk dalam sebulan, padahal itu baru rilis produknya. Itu sih kayak key milestone-nya si Bailey itu dari sana. Karena awalnya kita tuh memanfaatkan TikTok ya waktu itu, karena lagi viral banget tuh apa-apa kita ngupload video dikit juga gampang banget FYP-nya. Nah, jadi dulu si Bailey tuh memanfaatkan seleb TikTok itu. Dulu kan masih pada gratis tuh kalau kita nge-endorse mereka. Kita cobalah satu-satu di DM-in si influencer TikTok. Ternyata masih ada yang nerima barang gratis gitu, jadi kita nggak usah bayar kalau mau ngirim barang ke dia tuh sama dia dibuatin video. Nah, ternyata gratis, kita kirim lah barangnya ke sana. Nah, sesudah itu dia upload di TikTok, terus FYP, terus sold out. Kayak misalkan 1 minggu sehari restock misalkan 60 pieces langsung habis di hari itu. Nah, itu sih key milestone-nya. Jadi dari sana tuh udah ketahuan nih si customer Bailey itu sukanya produknya apa, jenisnya apa. Jadi kalau misalkan emang udah ada produk yang winning di Shopee, kita tinggal lanjutin aja bikin produk yang serupa dengan produk yang udah laku banget gitu. Yeah, sorry, can you understand what I'm saying, Nurul? Yes, understand. Yes. Okay. Well, it's a proud achievement for me because 2021 we have challenged to have offline purchasing process. So I think there's a proud achievement because because of the COVID itself. Yes. And so on. So may I know how do you stay updated in the industry trend and adapt with the business strategy accordingly? Okay. For the second point, for entrepreneurial journey, I would like to say that knowing the value of your own brand gitu. Kan dari awal si Bailey itu memang fokusnya ngejual barang yang affordable tapi kualitas bagus gitu kan. Nah, aku tuh bakal tetap stay di situ, mempertahankan dengan harga affordable tapi kualitas yang bagus, dan produk-produknya itu sangat fungsional. Jadi
sangat bisa masuk ke lapisan masyarakat manapun gitu. Jadi meskipun si tren di sosial media itu sangat cepat ya bergantinya, kita ikutin aja, tapi harus tetap punya jati diri gitu. Jadi misalkan gini, si Bailey itu kan sekarang lagi fokus sama tas kanvas ya. Nah, yang bisa bikin orang ngebayangin tas kanvas itu seperti apa, aku ngegambarinnya si Bailey itu tasnya dia basic, simple, timeless, jadi bisa masuk ke semua kalangan masyarakat gitu loh. Jadi tergantung kalau misalkan kamu K-popers pasti nganggep si tas kanvas itu kayak tas kanvas ala-ala Korea gitu kan. Ya, kalau misalkan kamu anak kuliahan biasa, ya udah kamu bawa pakai ke kuliahan itu, atau kalau misalkan tas kerja bisa juga. Jadi misalkan, jadi tergantung gitu siapapun yang make bisa ngikutin jatuhnya kayak gitu. Jadi aku tetap nampilin si Bailey itu sebagai produk, sebagai brand yang simple, basic, tapi timeless. Itu sih paling dari aku. So when you want to have follow the trends in the industry, but you also maintaining the brand of Bailey itself. So related to the question just now, your strategy to make customer satisfied with your product. So how do you approach the customer to get the feedback and incorporate it to improvement of your product and services? Oke. Setiap ngeluarin produk ataupun setiap misalkan nge-restock produk yang namanya error tuh pasti ada ya. Kita sebagai brand harus menerima feedback dari customer, maupun itu yang baik ataupun yang buruk gitu. Kalau misalkan ada yang buruk, kita langsung say sorry, ganti barangnya, pokoknya harus pas respon apapun itu gitu. Itu sih paling kalau buat approach customer feedback, karena selama ini alhamdulillahnya for the 2 years Bailey established gitu ya, kayak nggak pernah ada bad feedback alhamdulillahnya gitu. Oh, so you get feedback from the e-commerce platform that you used before. And I had asked about your business strategy, your journey as entrepreneur, how you gain your market insight. And I'm sure that you had faced so many challenges during conducting your business, such as you had told before that the economy issue during COVID-19 pandemic. So maybe you can share with us the major challenges that you face as an entrepreneur in the e-commerce market, and how do you overcome the issue? Sometimes we cannot predict the algorithm of social media, right? Yeah. For example, in 2022, there's a selebgram called Fujian. Do you know Fujian, Siva? Adiknya siapa sih? Adiknya Vanessa Angel ya? Nah, I thought that if I endorse her on Instagram, Bailey will sell 1,000 pieces of bag, right? Aku kira bakal seperti itu karena aku lihat followernya banyak dan engagementnya sangat bagus gitu dengan para fans gitu. So I spend 10 juta. 10 juta berapa ringgit sih? Itu pokoknya lumayan deh kalau buat hitungannya bisnis terus tahun. Iya, I spend 10 juta. Kalau di ringgit berapa ya? Bisa cukup beli apa ya ringgit sih, Pak? 10 juta tuh berapa ringgit? 3.000 ringgit. 3.000 ringgit. I spend 10 juta to endorse Fujian ya. Kayak selebgram viral lah di Indonesia waktu itu. Turns out that si Fujian itu salah pakai tas aku. Padahal aku udah ngasih si script nih. Cara nampilin produknya seperti ini. Nah, ternyata si Fujian itu manajemennya lagi rusak banget lah. Jadi banyak kayak miskom antara si artis sama si manajernya itu. Pada akhirnya si 10 juta itu nggak balik modal karena waktu itu yang kejual hanya 30 picisan gitulah.
biasanya kalau aku kayak endorse si Adil Zaidi atau si Keanu tuh pasti langsung sold out waktu hari itu juga. Nah ternyata si Fujian tuh enggak gitu kan. Nah kayak I was thinking how can I get back my money gitu ya from that accident gitu. Kayak kan aku nggak mungkin juga nih minta si Fuji buat retake gitu karena kan dia artis gitu kan. Akhirnya I decided to upload in Bailey Instagram, kayak bikin video gitulah. Aku bikin video viral. Kamu ntar cek aja deh videonya Bailey, dia ketonton hampir 3,5 miliar orang kayaknya. Jadi kayak aku nyenggol si Fujian gitu loh, kayak ini yang ngebahas pokoknya ternyata ngendorse artis 10 juta tuh nggak ada effort sama sekali dari si artisnya gitu loh kak. Siva gitu. Jadi gitulah intinya. Nah dari sana aku bisa balik modalnya dari sana. Jadi kayak kalau ilmu bisnis online kayak gini tuh we cannot predict the algorithm gitu. Jadi kita harus siap nerima resikonya dan harus bisa ngebalikin keadaan lagi dengan secepat dan sespontan itu. So paling terus there's another accident. Jadi kalau misalkan kita jualan online tuh karena si tren sosial media berganti sangat cepat itu kan, kayak we cannot know how to sell product. The way we sell product in 2021 and 2023 is very different. Kayak contohnya 2021 dengan kita endorse artis pun bisa sold out ribuan, tapi berbeda dengan sekarang 2023 si kalau kita endorse tuh nggak akan se-ngefek 2021 gitu. Jadi kayak we have to change the business system in very short period of time. So, itu sih paling challenging-nya. So it's very challenging and tough for me because I think because it involves the cost also and also the marketing didn't work. So for future, maybe you have any future plans for expanding your business or your plan to market to another platform? Do you? Yes. Of course, I would like to expand my business. Mungkin dengan cara aku bisa menjual tas dengan berbagai model dan kebutuhan gitu. Mungkin sekarang aku fokusnya ke tas kanvas ya, tapi mungkin kedepannya aku bakal bisa jual backpack tas yang digendong juga, atau misalkan tas berbagai rupa lah. Jadi all the market kayak bisa dibawa sama si Bailey gitu paling. Itu sih paling, terus mengikuti evaluation of e-commerce market juga. Kalau misalkan nanti seterusnya ada platform yang lebih bagus dan lebih viral daripada Shopee, ya pasti diikutin juga gitu. Itu sih paling. So based on your experience, what advice you want to give to aspiring entrepreneurs that looking for enter the e-commerce market, particularly selling the fashion item like bags? Okay, I would like to say that don't be afraid to lose, don't be afraid to not win gitu. I think my advice is jangan terlalu banyak takut, jangan terlalu banyak ngeluarin modal juga, karena enaknya jualan online itu modalnya enggak sebesar kalau kita buka offline ya. Kalau misalkan kita buka offline harus sewa tempat, harus sewa pegawai dan lain halnya. Kalau misalkan online kan kita nggak ada offline store pun nggak apa-apa. Kita cuma butuh HP, kamera, dan produk, dan kreativitas kita untuk mengolahnya menjadi apa. Itu paling. Terus misalkan punya modal 10 juta nih, pengen bikin bisnis, kamu jangan habisin semua 10 jutanya buat bikin satu produk, takutnya gagal kan. Jadi kayak kamu harus bikin ada 10 nyawa, kamu habisin satu-satu. Misalkan di yang 5 juta tuh kamu udah bisa ketemu nih goalsnya bisnis kamu, bisa laku banget. Nah jadi kan 5 lagi masih bisa dipakai untuk kedepannya gitu. Thank you Kak Elvira for your inspiring sharing.
I think that's all from me. Shifa, do you have any question? I think I don't have any question. It's clear. Alright, thank you. Thank you again, Kak Alfira, for your inspiring sharing on your business and also entrepreneurship. I wish your business doing well from years to years. So that's all from me and Shifa. Before we end the meeting, can we take photo together? Of course. Let's take a picture. Okay, Elvira. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3. One more. With my phone. Okay. 1, 2. Alright. Thank you, Kak Elvira.